ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे शेयर करिया को जाउथिबा नक्षदर्पण विद्या कहीं प्राचीनतम कालरू अद्यपि सफलता सहित प्रयुक्त होई आसुअछि। एही नक्षदर्पण माध्यम रे आपण शत्रुर मुख को दर्शन करिबा, चोर किंबा चोरी सामग्री कोठी अछि तार संधान नवा, निजर अतीत वर्तमान भविष्य को जानिबा, बहुत गुड़िए शुभाशुभ फल को विचार करिबा, एही भली बहु गुरुत्वपूर्ण तंत्र लाभ एही नक्षदर्पण विद्या माध्यम प्राप्त होता है, जहां कि अति प्रांजल भाव में आपण माने बुझी पारला भली शेयर करूछि, जेभली कि एहाको समस्ते सुचारू रूप से व्यवहार करिकरी एही महान नक्षदर्पण विद्याटीर सहज प्रयोग करि परिबे, जद्वारा कि आपण मानक जीवन में जदि कौन से भली गुप्त शत्रु अछंती जे कि आपनकर पीछा लागिचंती एवं आपण जानि पारुनांती, आपनको पाखरे से माने मित्रतार मुखा पिंधिकरी आपनकर चेर काटुचंती, आपनको नानादी अकथनीय शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक क्षयक्षति करुचंती। आपण से शत्रुटी को चिन्हि गला परे आपण ताठ यथासंभव दूरे रही पारिबे, अथवा यदि कौन से भली बहुमूल्य जिनस आपनकर गृहरु चोरी होई जाईची, जेते शत चेष्टा कला परे मध्य सेही चोर किंबा चोरी जिनसर संधान मिलु नाही, तेबे एही प्रक्रिया माध्यम रे आपण चोर को चिन्हि पारिबे एवं चोरी जिनस से कोठी रखिची ताहा मध्य धरा पड़ी जिवो, अथवा जदि आपनकर अतीतर कौन सी घटनावली को आपण पुनर्बार देखिया पे चाहती, तेबे एही नक्षदर्पण माध्यम रे आपण ताको देखि पारिबे। वर्तमान शुभाशुभ फल को आपण माने एही नक्षदर्पण माध्यम रे जानि पारिकरी तदनुयायी व्यवस्था करि पारिबे, अथवा भविष्य रे आपनकर कोन घटिया को जाउची किंबा आपनकर आखपाख जहार मध्य कौन सी व्यक्तिर किछि भविष्यत सूचना आपण एही नक्षदर्पण माध्यम सहज प्राप्त करि पारिबे। एही बहुमूल्य विद्याटी को मु आपनक आज शेयर करुच्ची, आपण माने वीडियो को ध्यान पूर्वक देखंतु, जद्वारा ये सहज सरल बहु प्रभावशाली शक्तिशाली विद्याटी को आपण माने एही क्षुद्र वीडियो माध्यम रे शिक्षा लाभ करिकरी आपण मानक जीवन रे अशेष कल्याण साधन करि परिबे। तेबे बहुमूल्य तथ्य को आपण मानक सह उपस्थापन करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर एही भली कंटेंट रे रुचि रहउची एवं चैनल को आज प्रथम बार आछंती, तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जेतल आपण सेवारे यही भली तंत्रमंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वादूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबेसु नजर पकेबा एही नक्षदर्पण विद्या, जहाकु कि आपण माने अत्यंत सहज ढंग रे संपादन करिकरी आपनकर भूत भविष्य को देखि परिबा सह चोर किंबा चोरी सामग्री रो अनुसंधान करि परिबे, गुप्त शत्रु मानकर मुख को दर्शन करिकरी तांकठार यथासंभव दूरतार निजको रखिपारे। तेबे ये जो नक्षदर्पण सहज सरल प्रयोग ताहा एही भली ध्यान पूर्वक शुणु, किभली नक्षदर्पण आपण माने सहजरे संपादन करि परिबे। जे भली भाबरे आपण मोबाइल स्क्रीन रे आपनकर छवि सब देखंती, से भली भाबरे नख उपरे ही एही प्रयोग करा गले नख उपरे सबु किछि जल जल स्पष्ट भाबरे देखा जाय थाए, जा द्वारा आपनकर अशेष कल्याण साधन होता है। तेबे याको सठिक भाबरे ही प्रयोग करिवार अछि, जदि जो आपण माने एथिरो ज्ञान संपूर्ण नहीं गला परे ही आपण यार सफल संपादन करि परिबे। आपण एही प्रयोग टू करिया पे हेले कोनसी तिथि बार नक्षत्र आवश्यक नाही, कोनसी समयर मध्य आवश्यक नाही। जदि आपण माने यार शीघ्र फलाफल चाहंती, शीघ्र नख माध्यम रे सब किछि दर्शन करिया पे चाहंती, तेबे आपण जे कोनसी को दुर्बल राशि थिबा व्यक्तित्व को आपण प्रथमे ठाब करिवे। आपनकर समस्त राशि चक्र भितरे किछि दुर्बल राशि अछंती एवं किछि सबल राशि अछंती। आपण जदि दुर्बल राशि को चयन करते क्षेत्र में आपनकर खूब शीघ्र समस्त जिनस को अवलोकन करि परिबे। जदि दुर्बल राशि व्यक्ति आपण न पाती, तेबे जेकोसी स्त्री लोकंकर हाथ में आपण माने को प्रयोग करती तेबे मध्य चलिबो, अथवा बालक जो माने कि 12 वर्षरु कम बयसर हेइथिबे सेमानकर नख आंगुठी जदि आपण माने एही नक्षदर्पण विद्याटी को प्रयोग करती, तेबे मध्य आपण सहजरे अवलोकन करि परिबे। आ जदि सबल राशि संपन्न व्यक्तिर नख उपर आपण माने विद्याटी को प्रयोग करती, आपण सेठार मध्य दर्शन करि परिबे, मात्र टिके समय अधिक लागि जिवो एवं आपन को आउ टिके परिश्रम करिया पई पड़िबो, आउ किछि जप करिया पई पड़िबो। तेबे प्रथमतः आपण सुचारू रूप से सफलता सह संपादन करिया पई कोनसी दुर्बल राशि थिबा व्यक्तित्व को बाछंतु, अथवा कोनसी स्त्री लोक अथवा 12 वर्षरु कम बालक बालिका एमानकर नखरे आपण माने एही विद्याटी को प्रयोग करंतु। कोन करिवे ना आपण जे व्यक्तिटी को यही
ନଖ ଦର୍ପଣର ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବାଛିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ନଖ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ପରସ୍ପରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ଏରଣ୍ଡ ବା ଜଡ଼ା ତେଲର ଲେପଟିକୁ ଲଗାଇବେ। ଜଡ଼ା ତେଲ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳେ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଜଡ଼ା ତେଲ ସହାୟତାରେ ପୂଜା ଘରେ ମଧ୍ୟ ସଳିତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଜଡ଼ା ତେଲକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଉପରେ ପ୍ରଲେପ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଲେପ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଏକମାଳା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏକମାଳା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 108 ଥର। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ମନ୍ତ୍ର ମହାଦେବୀ କାଳିକା ସତ୍ୱରେ ଚୁଲି ଆୟଚାରେ କିଙ୍କିଣୀ ରୁଣୁଝୁଣୁ ବାଜେ ରାଙ୍ଗା ପାୟ ସ୍ୱତ ପର୍ବତେ ତଲି ଆୟରେ ରାଜା ସୌଭଷ୍ଟ ରାୟ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦୋହରେ ଦଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ମହାଦେବୀ କାଳିକା ସତ୍ୱରେ ଚୁଲି ଆୟଚାରେ କିଙ୍କିଣୀ ରୁଣୁଝୁଣୁ ବାଜେ ରାଙ୍ଗା ପାୟ ସ୍ୱତ ପର୍ବତେ ତଲି ଆୟରେ ରାଜା ସୌଭଷ୍ଟ ରାୟ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏକମାଳା ଜପନ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ନଖଦର୍ପଣ ବିଦ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିର ନଖ ଉପରେ ଏହି ଜଡ଼ା ତେଲ ବା ଏରଣ୍ଡ ତେଲକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 108 ଥର ଆପଣ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପନ କରିବେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଆସନ ପକାଇକି ବସିଥିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନଖ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଆସନ ପକାଇକି ବସାଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ତେଲକୁ ଲେପିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିକିରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଜପନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ନଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ବହୁତ କିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ଅଥବା ଯଦି କୌଣସି ଚୋର କିମ୍ବା ଚୋରିର ଜିନିଷକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଚୋର ଏବଂ ଚୋରିର ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହୋଇଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଅଥବା କୌଣସି ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଲାଗିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଛା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏହି ନଖଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶତ୍ରୁର ମୁଖଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ନାମଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାର ନାମକୁ ଜାଣିଥାଏ ତ ସେଠି ନାମକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଅନ୍ୟଥା ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁର ମୁଖଟି ଏଇଭଳି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳ ଜଳ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ସେହି ଶତ୍ରୁଟିକୁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଇଏ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ। ତେବେ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପାଠ କରିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ରକ୍ତ କାଳି ରକ୍ତ ଗୌରୀ ରକ୍ତ କରାପୁରୀ ରକ୍ତ ଖାଇସ ରକ୍ତ ପିସା ରକ୍ତ ପଣ୍ଡେରୀ କରିଆ ଭର ଅମୁକିର ଅଙ୍ଗେରେ ଦେବ ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଅମୁକିର ନଖରେ ଉପର ବାନ୍ଧିଆ ହାଜର କର ଭବ ଭବ ସ୍ୱାହା କାଳିକା ଚଣ୍ଡୀର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇ ଅମୁକି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ନଖ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ନଖ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନଖଦର୍ପଣ ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ସେଇ ଅମୁକିର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ିକରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 108 କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 1008 ଥର। ଅତବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ନଖଦର୍ପଣଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପାଦନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ସହ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା ତାର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ସକାଶେ ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନକୁ ଆପଣମାନେ କରିକିରି ସେଠି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ନଖଦର୍ପଣ ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକିରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀବ୍ର ସଫଳତା ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।